شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى سكن بشمار حمد وسنة يم رب كائناتن اس مسلمان بنائت كورن اسي بي اكفري ماہ مبارك نصيب. درود و سلام ٲسِن جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ہن پٮ۪ٹھ یِمو یتھ اُمتس تام یہِ دیٖنِ اسلام واتنو، یِمو یتھ اُمتس تام یہِ دیٖنِ اسلام گاشرو. حمد و ثنا تہٕ درود و سلام پتہٕ رٮ۪تھ چھِ چلان قرآنِ مجیٖد کُے. پٔتمِس پروگرامس اندر ٲسِو تُہۍ سماعت فرماوان قرآنِ مجیٖدٕکۍ بُنیٲدی مقاصد، قرآنِ مجیٖدُک ابتدٲیی درس. مگر ییٚلہِ أسۍ قرآنِ مجیٖد کٮ۪ن وۄنۍ حقوٗقن ہٕنٛز کتھ کرو تیٚلہِ چھِ أسۍ یی تران فِکرِ کہِ قرآنِ مجیٖد چھُ رۄبِ کائناتن لوٗکن ہٕنٛدِ ہدایتہٕ خٲطرٕ تھوٚومُت. اگر لوٗکن ہدایت ژھانڈُن آسہِ یہِ چھُ ژھانڈُن قرآنِ مجیٖد اندر. اگر لوٗکن سیٚز وتھ ژھانڈٕنۍ چھِ یہِ چھُ ژھانڈُن قرآنِ مجیٖد اندر. مگر امہِ قرآنِ مجیٖد منٛز چھُ ہدایت سُے کران طلب ییٚمِس قرآنِ مجیٖد کٮ۪ن حقوٗقن تھپھ آسہِ، یُس قرآنِ مجیٖدٕکۍ حقوٗق پالان آسہِ. تِکیازِ قرآنِ مجیٖدٕے چھِ میٖراث گٔنٛزرٲمٕژ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوے چھُ طبرانیَس اندر حدیث مبارک بعض اہلِ علم یا بعض محدثیٖن چھِ لیکھان کہِ یہِ ہسا چھُ حسن حدیث. حضرت ابو ہریرہ کران بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دپان دۄہا بنیو کہِ بہٕ ژاوُس بازرس منٛز وٕچھ مےٚ لوٗکھ کران پنُن کاروبار، مگر مےٚ ووٚن یِمن بازر کٮ۪ن لوٗکن ما اعجزکم، تُہۍ کٔمۍ چیٖزن چھِنو رُکٲمٕتۍ کہِ مسجدِ اندر چھُ وراثت بٲگراوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیثٕکۍ الفاظ چھِ یُتھُے بازر کیو لوٗکو یہِ بوٗز کہِ وراثت چھُ مسجد منٛز بٲگراونہٕ یِوان، تِم ؤتھۍ، تِمو تروو بازر تٔتی، تِم گٔے مسجد اندر، تِم چھِ مسجد کُن گژھان، تِم چھِ مسجد کُن دوان یحربوٗن. اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ ییٚلہِ تِم مسجد منٛز تِم افراد واتان چھِ، مسجد منٛز تِم افراد وٲتِتھ چھِ تِم وٕچھان کینٛہہ جمٲژ مسجد منٛز. اکھ جماعتھا وٕچھُکھ مسجد منٛز، سۄ ٲس ذِکر کران. اکھ جماعت وٕچھُکھ مسجد منٛز، سۄ ٲس نماز پران. اکھ جماعت وٕچھُکھ مسجد منٛز، سۄ ٲس قرآنِ مجیٖدٕچ تلاوت کران. اکھ جماعت وٕچھُکھ مسجد منٛز، تِم ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ کران مُذاکر حلال کیاہ گوٚو تہٕ حرام کیاہ گوٚو. لوٗکن گوٚو پننہِ جایہِ خیال، لوٗکن گوٚو پننہِ جایہِ یہِ خیال، لوٗکن گوٚو پننہِ جایہِ یہِ تصوُر کہِ اما ابوٗ ہریرہن کیازِ دیُت اَسہِ دھوکہٕ. ابوٗ ہریرہن دیُت اَسہِ دھوکہٕ، شاید أمۍ ووٚن وراثت چھِ بٲگراونہٕ یِوان. بازرٕکۍ لوٗکھ آیہِ بازرس منٛز واپس، ابوٗ ہریرہ اوس نہٕ بازرٕ منٛز نٮ۪بر درٛامُت کینٛہہ. یِمو فرمو ابوٗ ہریرہس: اے ابوٗ ہریرہ، ژےٚ کیازِ دیُتُتھ اَسہِ دھوکہٕ؟ ژےٚ ووٚنُتھ کہِ مسجد منٛز چھُ وراثت بٲگراونہٕ یِوان، تتے کٕہٕنۍ اوس تہٕ تتہِ آسہٕ کینٛہہ جمٲژ. ابوٗ ہریرہ چھُ بازرٕکٮ۪ن لوٗکن ونان کیاہ وٕچھو مسجد منٛز. یِم بازرٕکۍ لوٗکھ چھِ جواب دِوان اَسہِ وٕچھ مسجد منٛز ژورِ قٕسمٕکۍ لوٗکھ. اکھ جماعت وٕچھ اَسہِ، سۄ ٲس نماز ادا کران، بیاکھ وٕچھ ذِکر کران، بیاکھ وٕچھ تلاوتِ قرآن کران، اور بیاکھ وٕچھ اَسہِ حلال تہٕ حرامُک ذِکر کران. ابوٗ ہریرہ فرمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموکھ: ویحکم، کیاہ گوٚو تُہنٛدٮ۪ن عقلن؟ ذالِکَ میٖراثُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیٖقی میٖراث تہٕ حقیٖقی وراثت چھِ یِہے یۄس پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلامو دِژ. مُسلمانس چھُ قرآنِ مجیٖدُک رٮ۪تھ، مُسلمان گژھِ قرآنِ مجیٖد پرنس سۭتۍ سۭتۍ قرآنِ مجیٖدٕکۍ حقوٗق تہِ پالٕنۍ.
یِمنٕے حقوٗقن اندر یُتھُے أسۍ وٕچھان چھِ قرآنہِ مجیٖد کٮ۪ن حقوٗقن اندر چھُ بوٚڑ حق سُہ گوٚو حفظہُ فی الصدوٗر. مُسلمان گژھِ ہا قرآنہِ مجیٖد کَرُن یاد. یِم سٲنۍ بَچہِ یِم سٲنۍ اولاد یِم سانہِ کورِ یِم گژھِ ہن قرآنہِ مجیٖد کَرُن یاد. اگر نہٕ کٲنٛسہِ قرآنہِ مجیٖد یاد چھُ گژھان بہتریٖن وقت چھُ قرآنہِ مجیٖد یاد کَرنُک. تہجُدس گٔژھِو کھڑا فجرس ؤتھِو تَمہِ ساتہٕ چھُ قرآنہِ مجیٖد حِفظ گژھان. عصرٕ پتہٕ کٔرِو قرآنہِ مجیٖد یاد مغرب پتہٕ کٔرِو قرآنہِ مجیٖد یاد. تِکیٛازِ قرآنہِ مجیٖد یِمن حِفظ چھُ تِم چھِ موصوٗف کٔرمٕتۍ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کہِ یِم ہسا گٔے اہلِ علم. گویا گۄڈنیُک حق یُس قرآنہِ مجیٖدُک چھُ سُہ چھُ کہِ أسۍ آسو یہِ دِلس منٛز یاد تھاوان. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیاکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمووُکھ اگر نہٕ کانٛہہ شخص وۄنۍ قرآنہِ مجیٖدس کانٛہہ شخص چھُ اَسہِ منٛز سُہ آسان ییٚمِس نہٕ قرآنہِ مجیٖد یاد چھُ گژھان کینٛہہ سُہ ہیٚکہِ نہٕ قرآنہِ مجیٖد مُکمل یادٕے کٔرِتھ مگر کینٛہہ آیتہٕ کٔرِنۍ تِم یاد یِمن آیتن فضیٖلت کٔر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمووُکھ من حفظ 10 آیات یِم 10 آیتہٕ کر یاد من سورۃ الکہفِ سورہ کہفہٕ منٛز عصمہ من الدجال تٔمِس چھُ دجالس نِش محفوٗظ تھاوان دجالس نِش چھُس بچاوان رۄبِ کاینات. صحیح مُسلمس اندر چھِ حدیث بار. گویا قرآنہِ مجیٖد کٮ۪ن حقوٗقن منٛز چھُ یہِ بہتریٖن حق کہِ قرآنہِ مجیٖد کرو أسۍ پننِس دِلس منٛز یاد. رۄب دِیِن تۄہہِ ناظریٖنن تہِ یاد کرنُک توفیٖق اور اَسہِ ونن والٮ۪ن تہِ دِیِن یہِ حِفظ کرنُک توفیٖق. اور بیاکھ سُہ گوٚو تِلاوت القرآن تدبُر اَمہِ کٮ۪ن آیاتن پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پٔتمِس پروگرامس اندر بوزان ٲسِو. قرآنہِ مجیٖد کٮ۪ن حقوٗقن منٛز چھُ یہِ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن حق کہِ قرآنہِ مجیٖد سمجھو. أسۍ روٗدۍ وُنیُس تام قرآنہِ مجیٖد پران تہٕ بیٚیہِ روٗدۍ أسۍ بوزان. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ریڈیو چھُ قرآن بوزناوان یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ علما نِش تہِ قرآن بوزٲنی یوت مگر تدبُر کرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ تیار. مانا پرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ تیار. تفسیٖر پرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ تیار. ضروٗرت چھِ وٕنکیٚنس یِمن اوقاتن منٛز یِمن بابرکت ایامن منٛز کہِ قرآنہِ مجیٖدٕچ تلاوت اگر ژٕ صبحٲے کران چھُکھ اکھ سوٗرہ تُل ژٕ ییٚمہِ سوٗرُک ژٕ ترجم پرکھ ییٚمہِ سوٗرُک ژٕ تفسیٖر پرکھ. توے آو پرژھنہٕ ابوٗ بکر صدیٖقن پرژھیو رضی اللہ تعالیٰ عنہُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن فرمووُکھ شیبتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ حظ چھِو بُزرگ گٔمٕتۍ تۄہہِ حظ مویہِ مُبارک سفید گٔمٕتۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموو ابوٗ بکر صدیٖقس دوٚپنس اے ابوٗ بکر بہٕ چھُس نہٕ عُمرِ کِنۍ بُڈیومُت کینٛہہ بہٕ چھُس نہٕ عُمرِ کِنۍ بُزرگ گوٚمُت کینٛہہ مگر ییٚلہِ بہٕ قرآنہِ مجیٖد چھُس پران بہٕ بٔڈروونس قرآنہِ مجیٖدن شیبتنی سورت ہوٗد مےٚ اگر مویہِ مُبارک سفید گٔے تتھ چھُ وجہ سورہ ہوٗد. مےٚ اگر مویہِ مُبارک سفید گٔے تتھ چھُ وجہ سورہ عما یتساءلوٗن. اگر مےٚ مویہِ مُبارک سفید گٔے تتھ چھُ وجہ سورہ واقعہ تتھ چھُ وجہ سورہ مُرسلات تتھ چھُ وجہ سورہ انشقاق. تِکیٛازِ یِم چھِ تِم سوٗرٕ یِمن سوٗرن اندر ٲخرتُک تذکر چھُ کران حضرتِ اللہ جل شانہ جل ذکرہُ. مگر اگر وُنہِ کانٛہہ شخص اسہِ منٛز تلاوت خٲلی چھُ کران أسۍ چھِنہٕ انکار کران کہِ تٔمِس دی اجر رۄبِ کاینات تٔمِس لیکھِ ثواب تہِ رۄبِ کاینات مگر یُس اتھ منٛز درس چھُ یہِ چھُ امہِ نِش محروٗم گژھان. یِم ٲخرتٕکۍ دروٗس قرآنہِ مجیٖدس اندر چھِ أسۍ چھِ امہِ نِش محروٗم گژھان. گویا ضروٗرت چھِ تۄہہِ تہِ اَسہِ یہِ سمجھنٕچ کہِ مُسلمان گوٚژھ قرآنہِ مجیٖد کٮ۪ن آیاتن پٮ۪ٹھ تدبُر کرُن. اللہ تعالیٰ دِیِن تُہُنٛد تہِ اللہ تعالیٰ دِیِن تۄہہِ تہِ تہٕ اَسہِ تہِ اتھ پٮ۪ٹھ تدبُر کرنُک توفیٖق. ییٚلہِ سٲنۍ اسلاف ٲسۍ قرآنہِ مجیٖدٕچ تلاوت کران سانٮ۪ن اسلافن منٛز چھُ اکھ سلفی گُزریومُت تٔمِس سلفیس مُتعلق چھُ سُہ چھُ لیکھان کہِ ییٚلہِ بہٕ یتھ آیتس پٮ۪ٹھ ووتُس یُس سورہ احزابس منٛز چھُ لیسأل الصادقیٖن عن صدقہم کہِ اللہ تعالیٰ پرژھِ قیامت کہِ دۄہ پٔژھۍ یارٮ۪ن پزرس مُتعلق. یہِ چھُ لیکھان کہِ بہٕ رُکیووُس أتھی بہٕ چھُس اتھ آیتس پٮ۪ٹھ تدبُر کران بہٕ چھُس اتھ آیتس پٮ۪ٹھ تفکُر کران بہٕ چھُس اتھ آیتس پٮ۪ٹھ سونچان بہٕ چھُس یہِ سونچان یہِ گوٚو پٔژھۍ یارٮ۪ن ہُنٛد حال پٔژھۍ یارٮ۪ن تہِ پرژھِ رۄبِ کاینات اپٔز یارٮ۪ن ہٕنٛز چھنہٕ کتھٕ. گویا یِم تہِ تُہۍ ناظریٖن وٕنکیٚنس یِم پروگرام وٕچھان چھُ اپُز وَنُن چھُ مُسلمانس تراوُن. یہِ ترایہِ مُسلمان تیٚلہِ ییٚلہِ یہِ قرآنہِ مجیٖدٕکۍ حقوٗق یہِ پالہِ ییٚلہِ یہِ قرآنہِ مجیٖد تدبُر سان پرِ. یِمن بابرکت ایامن منٛز چھِ غلط کامہِ تراوٕنۍ یِمن بابرکت ایامن منٛز چھِ ژوٗر تراوٕنۍ تِکیٛازِ رۄب چھُ فرماوُن ژوٗر کرٕنۍ یُس یہِ چھُ حرام ژوٗرس چھُ اتھٕ ژٹنُک حُکُم کوٚرمُت رۄبِ کاینات. گوٚو ییٚلہِ أسۍ مُسلمان قرآنہِ مجیٖدٕچ تلاوت کرو تدبُر سان رۄبِ کاینات کرِ ضروٗر تۄہہِ تہِ کامیاب اور رۄب کرِ ضروٗر اَسہِ تہِ کامیاب و کامران. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ نظر دِوان سُہ گوٚو تعلیٖم تہٕ تعلُم. مُسلمان گژھِ قرآنہِ مجیٖد پرُن تہِ تہٕ بیٚیہِ گژھِ پرناوُن تہِ. یِتھ پٲٹھۍ فرموو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تۄہہِ منٛز چھُ بہتر سُہ ییٚمِس بہتر وۄنۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ سٕنٛدِس بہتر آسنس منٛز چھُنہٕ اَسہِ شک کرُن کینٛہہ. وۄنۍ کُس چھُ تۄہہِ تہٕ مےٚ منٛز بہتر فرموو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تۄہہِ منٛز چھُ بہتر سُے یُس قرآن پران آسہِ بیٚیہِ آسہِ باقین پرناوان یُس قرآن ہیٚچھان آسہِ بیٚیہِ آسہِ باقین ہیٚچھناوان. یہِ چھُ قرآنہِ مجیٖد کٮ۪ن حقوٗقن منٛز اکھ حق. اوے اوس برا ابن العادب کران بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان مُختٔلِف شہرن کُن سوٗزۍ صحابہ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خٲلی قرآن پرناونہٕ خٲطرٕ.
मुसाइब इब्न उमर सोजुक, अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम सोजुक रदियल्लाहु अन्हुमा, यम सोजुक बस कुरान मजीद तिलावत खतर, यम सोजुक लूकन कुरान हेचनावन खतर। गोया येल मुसलमान येल तुह नाजरीन यम प्रोग्राम वुचान आसियो तुह छु जरूरत यमन प्रोग्रामन पे पत अमल करनच। अगर तुम प्रोग्राम वुचान छो, अगर तुम माह मुबारक अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम बोजान छो, मगर बोड़ बार नुक्स अस मज रोजान अच्छे पे अमलावन कोशिश करान कह। तुम वालिदैन छो प्रोग्राम बोजान, तुह पज पन्न बच्चन तरबियत करें। तुम सन बच्चे छो प्रोग्राम बोजान, तुह पज अत पे अमल करें। तुम सान हमशेर छो प्रोग्राम वुचान, तुम सान माज छो प्रोग्राम वुचान, तुह सारे पज परित वनित दपित बूजित यम पे अमल कर जरूरत। अल्लाह ताला दीन तुह अमल कर तौफीक और रब दीन अस अमल कर तौफीक। इथे बड़न ब्या सह गो ये कुरान मजीद पर्न तम सात मुसलमान रोजुन खामोश। यह तिम अफराद यम अफराद गाड़ी मज तम कुरान मजीद लागान। यह गो वारिया असल। आज माह मुबारक, आज गेवन लागान कहीं, आज गलत काम लागान कहीं, आज सारी बोजान कुरान। यह गो नूर अला नूर, यह शहरस तसीर, यह शहरस असर। मगर युथी नजर त्रावान गाड़ी मज कुरान लगित, कुरान आसान चलान, मगर यपर गाड़ी मज अफराद बिहित आसान, पन गपशप करान, पन्न कलामन मज महव तो मशगूल आसान। ये जन रबन फरमोई ये मोन कलाम बोजक चोन किरदार क्युत गछ आसन। रब फरमाउन व इदा कुरि अल कुरान फस्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून। ये कुरान मजीद पर्न आसान खामोशी सान ओजो ये कुरान बोजान, इंतहाई खामोशी अजो तम सात तुम करान, बड़ गौर सान अजो तुम कुरान मजीद बोजान। अत क्या दियो तुम बदलो रब कायनात लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम बोजन वालन पे कर रहम रब कायनात। और वुकनस रहम की जरूरत, वुकनस रब सद रहमत की जरूरत। यह रहमत रब दिवान तमिस, रहम रब करान तमसी युस कुरान मजीद आसे बोजन विजन खामोशी करान और असल पड़न आसे कुरान मजीद परान तो बोजान। कुरान मजीद कन ताजीमन तो हुकूकन मज युथ ब्या हक वुचान सह गो हक़ुल इस्तिशफा। मुसलमान गछ कुरान मजीद शिफा तान, अत मज शिफा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा। अत मज अल्लाह ताला थोमुत शिफा। क्या पर्न मुसलमान, क्या छान पन्न दादन दवा अत कुरान मजीदस अंदर। अत मज दिल कन दादन दवा, अत मज शहवत किस ददिस दवा, अत मज शुबहात कन दादन दवा। अत मज अगर कंस डिप्रेशन आस, अगर कंस डिप्रेशन गसान आस तथ तु कुरान इलाज, तथ तु कुरान दिवन दवा। तिकाज अगर कंस दिलस इत्मिनान छुन आसान, रब छ फरमावन इत्मिनान अगर चे लबुन तेल पर कुरान अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलन हुंद इत्मिनान छुन दहिस मज के, दिलन हुंद इत्मिनान छुन रिकॉर्ड बोजनस मज के, दिलन हुंद इत्मिनान छुन गेवन बोजनस मज के, दिलन हुंद इत्मिनान छुन हराम कामन मजन के, दिलन हुंद इत्मिनान छु रब फरमावन मैंने जिक्र मजन छु चानि दिलुक इत्मिनान। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये कुरान मजीद कन हुकूकन कत करान तेल हक ये गो हक़ तत्बीक वल अमल। मुसलमान गछ कुरान मजीदस पे तत्बीक करुन, अमल कर। मुसलमान कुरान मजीद पे बूजित परित दपित पत अमलावन जरूरत। और वुकनस तक वक्त कर तकाज परो त कुरान, बोजान त कुरान, वनान त कुरान, कुरान तबलीग त करान, कुरान मजीदस कुन दावत दिवान। मगर बोड़ बार नुक्स अस मज लबन सह अमल हुंद। मुसलमान करें अमल कुरान मजीदस पे, रबस कुन जो दुआ कर अल्लाह ताला दीनस अमल कर तौफीक। इथे बड़न ब्या सह गो मुहब्बतुहु लिल कुरान। मुसलमान गछ कुरान सद मुहब्बत आस। युथी मुसलमान मोहब्बत उस तेली गई दुश्मन से नाकाम, तेली चुन दुश्मन कामयाब गसन के। रबस मंगो कि अल्लाह ताला दीन सही कदम पर अमल करूँ तौफीक। हादा मा इंदी व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।